Jazakumullah khairun jazaa, terima kasih banyak. Selanjutnya kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Mukhdar, tetamu kita dari Tarim. Kita minta kepada jamaah untuk tenang, khusyuk dan khudu, tidak ada yang berbicara, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Fa'alihima falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailati al-mubarakah ala ihtifalin 'azimin huwa ihtifal al-'ilm, wa hadha al-'ilm din. كما قال سيدي عبد الله بن المبارك: فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنما يؤخذ بالسند والإسناد من عالم مربي إلى عالم مربي إلى سيد العالمين والمربين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya kita bisa hadir di acara yang baik ini. Suatu peringatan yang di dalamnya membahas atau mengenang akan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak bahwasanya ilmu ini hendaknya dilihat diambil dari siapa. Seseorang kalau belajar ilmu mengambil dari seseorang yang alim, seorang pendidik. Beliau mengambil dari seorang yang alim pendidik, dan begitu terus sampai kepada junjungan dan penghulu para pendidik dan ulama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا المظهر العظيم مظهر هذا الإمام الحبيب حسن بن أحمد باهرون إنما هو مظهر من مظاهر اتصال الإسناد والأسانيد بسيد الرجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومظهر من مظاهر النيات الصالحات. فإن الله ما أظهره في هذا الزمان من نفع وانتفاع بهذا المعهد المبارك إنما هو نتيجة من نتائج تلك النيات الصالحات، فأبرزها الله سبحانه وتعالى في أولاده المباركين الحبيب زين والحبيب سقاف وإخوانهما، بارك الله فيهم وجعل العلم فيهم مبارك إلى يوم الدين، والنفع والانتفاع بهذا المعهد مستمر إلى يوم الدين يا رب العالمين، معمورة بالعلوم النافعات. وأمتع الله بوالدتهما العفيفة المربية التي هي أحسن مثال للزوجة الصالحة والأم المربية الصالحة. Apa yang kita lihat pada malam hari ini, tampilan acara yang begitu megah, ini merupakan cermin dari bersambungnya mata rantai ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dirintis oleh Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan ini juga menjadi cermin akan betapa niat beliau yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tampil nampak ke permukaan di akhir zaman ini keikhlasan beliau sehingga memberikan manfaat yang begitu luas di tengah-tengah umat manusia, dan keikhlasan itu pun mengalir kepada putra-putra beliau, dan juga nampak pada Hubabah Asy-Syarifah Hubabah Khadijah sebagai pendamping beliau yang juga terus mendidik generasi-generasi mendatang. Dan insya Allah pesantren ini dan juga guru-guru yang ada di sini akan terus mengalir keberkahannya hingga hari kiamat kelak. وهذه البركة الظاهرة هي نتيجة من نتائج الصدق والإخلاص والنيات الصالحة، فلهذا كان السلف الصالح يعلمون أولادهم وطلبتهم النيات الصالحات قبل أن يعلموهم الوضوء والصلاة. Dan tampilan yang begitu luar biasa ini merupakan efek atau dampak dari ketulusan dan kejujuran niat ikhlasnya beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun.
Begitulah para salaf pendahulu kita mendidik anak-anak mereka, keturunan mereka. Mereka terlebih dahulu menanamkan cara niat yang baik sebelum mereka mengajarkan wudu dan salat. فكان هذا الإمام يريد أن ينتشر علمه في الآفاق فبلغه الله سبحانه وتعالى بنيته وأظهرها في أولاده فما دخلنا ديسة إلا وجدنا مظهر من مظاهر دلوى فالله يديمها ويزيدها ويعمرها إن شاء الله بالعلوم النافعات. Dan karena ketulusan beliau, keinginan beliau yang begitu kuat untuk menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh pelosok negeri, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan cita-cita dan niat beliau sehingga kita tidak masuk ke satu desa, ke satu perkampungan kecuali di situ kita temukan athar atau bekas daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu merupakan keikhlasan dan buah ketulusan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala tampilkan itu seterusnya. ينطبق هذا المثال على ما كان سيدنا شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري كان في مكة المكرمة وكانت عيونه تنحدر بالدموع ويبكي ويسأل الله أن ينفع الله بعلمه في سائر الآفاق. فلما خرج بعد دراسته في مكة المكرمة قيض الله له رباط تريم فمكث فيه يدرس ابتغاء مرضات الله نحو 50 سنة فجاءه الطلاب للعلم من جميع الآفاق فانتشر علمه في جميع الآفاق. Hal serupa juga terjadi pada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, di mana dulu beliau bermukim di kota Mekkah, belajar di kota Mekkah, dan suatu saat air matanya mengalir begitu deras karena memiliki keinginan yang begitu kuat, cita-cita yang besar agar ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersebar ke seluruh pelosok negeri. Maka beliau pun memohon kepada Allah di sana, dan ketika selesai beliau menunaikan kewajiban menuntut ilmu di sana, beliau pulang ke negerinya di Hadramaut dan beliau pun mulai merintis Rubat Tarim. Kemudian Allah gerakan hati para penuntut ilmu dari berbagai pelosok negeri dan belajar kepada beliau sehingga cita-cita beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tersebarlah ilmu beliau di seluruh penjuru dunia. هذه نتيجة من نتائج النية الصالحات تظهر من مظاهر سيدنا هذا الإمام الحبيب حسن بن أحمد باهرون كما ظهرت في سيدنا شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. جمع طلبته ذات مرة ونظروا إلى مكتبة رباط تريم فوجدوها ملأى بالكتب النافعة من كل الفنون، فقال لهم سيدنا شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري لطلبتي نريد أن نقرأ كل هذه الكتب. فتعجب الطلبة أن لنا بقراءتها، فلما رأى التعجب في وجوههم قال لهم ما استطعنا قراءته قرأناه وما لم نستطع قراءته قرأناه بنياتنا فإن الله سبحانه وتعالى رب القلوب يعلم بما في الغيوب. Inilah dia hasil atau buah daripada niat yang baik. Karena dari itu pernah suatu saat Al-Habib Abdullah bin Umar, ini juga adalah yang kita lihat saat ini, bekas daripada perjuangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan juga athar daripada peninggalan Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri Syekhul Islam. Suatu saat pernah dalam hal yang sama Al-Habib, dalam konteks ini Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri pernah suatu saat mengajak murid-muridnya masuk ke perpustakaan di Rubat Tarim. Di sana ada kitab yang sangat banyak, kitabnya sangat penuh, perpustakaannya tidak kecil dan sangat besar. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan kepada murid-muridnya, kita akan baca semua kitab-kitab yang ada di perpustakaan ini. Maka para santri beliau pun merasa aneh dan merasa heran ketika Al-Habib, mereka mengatakan bagaimana mungkin, cukup nggak kira-kira waktunya kita baca kitab ini semua segini banyaknya. Maka ketika Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri melihat di wajah murid-muridnya itu sesuatu yang menampilkan keanehan,
maka beliau mengatakan yang bisa kita baca, kita baca. Yang tidak bisa kita baca, maka insya Allah sudah terbaca dengan niat kita untuk membaca semuanya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan hati manusia, melihat apa yang kita niatkan, Dia akan menyampaikan ganjarannya. Kathirun hum min al-ulama min Misr, min Makkah, min al-Yaman, ahabbu dalwa wa lam ya'rifu dalwa li'annahum ra'aw fi talab ad-dalwa al-adab, التواضع، الصدق، الإخلاص على ما ربى عليه هذا الإمام أولاده وطلبته، فمشوا على هذا المنهج فحصل بهم هذا النفع العظيم. Banyak para ulama di Mesir, di Mekah, dan di berbagai negeri di dunia ini yang terkagum-kagum dengan santri-santri dan juga alumni-alumni Dalwa, melihat bagaimana padahal mereka tidak terlalu, mungkin tidak semuanya pernah mampir ke Dalwa, atau mungkin juga tidak mengetahui banyak tentang Dalwa. Mereka takjub bagaimana akhlak mereka, bagaimana sopan santun mereka, dan beginilah apa yang ditanamkan dan diajarkan oleh para masyayikh kepada para murid-murid di Dalwa. Kathirun hum min ahli al-wilayah wa ahli al-ilm kahadha al-imam, madharhum madhar al-zuhur, لكنهم اختاروا الخمول والستور صونا لأنفسهم وتواضعا لله سبحانه وتعالى وهضما للنفس. Banyak orang-orang yang mungkin terkenal, orang yang popularitas, namun tidak demikian dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan juga banyak ulama-ulama yang lain di mana mereka lebih mengedepankan menyembunyikan diri dan tidak suka tampil di hadapan manusia. إذا جلس في مجلس جلس عند النعال فيقول أحد أبنائه قم إلى الأمام، يقول هذا مكاني، ماتت نفسه. فلما ماتت النفس حيت الروح، لكن إذا كانت النفس حية فهي لك حية تؤذيك ما حييت. Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun pernah suatu saat, bagaimana ketawadhuan beliau hadir di satu acara yang dihadiri oleh banyak orang, namun beliau rela untuk duduk di ujung majlis, menduduki sendal-sendal hadirin di tempat yang bukan di tempat yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan kepada salah satu putranya, inilah tempat kita. Dan begitulah ketawadhuan beliau, begitulah ketika hawa nafsu sudah bisa ditaklukkan dan dikendalikan, maka jiwa pun akan hidup. وكان السلف الصالح يوصون أولادهم وطلبتهم بهذه الوصية: كن كالنجم يرى في صفعات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه في طبقات الهواء وهو وضيع. Banyak dari para ulama kita yang sering mewanti-wanti, berpesan dan berwasiat kepada putra-putra mereka. Mereka mengatakan, wahai Ananda, wahai anakku, wahai muridku, jadilah kamu seperti bintang yang mungkin sebagian orang melihatnya hanya di genangan air, tempatnya rendah di bawah, tapi hakikatnya dia menjulang tinggi, dia berada di ujung langit. Dan janganlah kamu menjadi orang yang seperti asap, maunya tinggi naik ke atas, tapi padahal tidak ada hakikat sama sekali. فلما مشى هذا الإمام على منهج السلف الصالحين أطاع الله فأطاعه كل شيء، وتواضع لله فرفعه الله في حياته وبعد انتقاله للرفيق الأعلى. Ketika Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun berjalan meniti mengikuti jalan jejak para salafus saleh, tawadhu, tidak gemar popularitas, tidak suka menonjolkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala pun muliakan beliau dan mengangkat nama beliau baik saat hidup ataupun sesudah wafat beliau. أصلحوا باطنهم فأصلح الله لهم كل شيء وأطاعهم كل شيء. كانوا إذا تكلموا لم يقوموا للكلام حتى يحرروا نيات صالحات، إذا فعلوا لم يقدموا على فعل فيحررون لهم نيات صالحات. لهذا كان من كبار الأولياء من هم النياتيون،
الذين لا يعملون عمل حتى يحررون لهم أعمال صالحات. فلهذا يقول سيد السادات: نية المؤمن خير من عمله، لأنه إن نوى نية صالحة ولم يفعل ذلك العمل كتب الله له ذلك العمل الصالح، فإن قارنه بالعمل كتب الله له ثواب العمل وثواب النية الصالحة. Begitulah para ulama, mereka selalu apik memperhatikan niat dalam segala hal. Mereka tidak tampil untuk berbicara kecuali mereka terlebih dahulu menata niat mereka. Mereka juga tidak diam ataupun tidak bergerak melakukan sesuatu kecuali mereka menata niat mereka terlebih dahulu, sehingga mereka mendapatkan kebaikan dalam keadaan apapun, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa niat seorang mukmin itu bernilai lebih baik daripada perbuatannya, dan mereka mendapatkan dua, dari niat dan dari perbuatan itu sendiri. Lamma raqabu Allah wa khafu Allah fi zahirihim wa fawatinihim khafahum kulli shay. Kana dhata marra jaa jama'ah sami'u بمناقب سيد حبيب العجمي وما له من مناقب وما له من استقامة وطاعة، فجاءوا لزيارته. فلما جاءوا لزيارته رضي الله تعالى عنه وجدوه يلحن، لأنه كان له مولد يلحن في بعض الكلمات، فتغيرت نيتهم وانصرفوا إلى المكان الذي يريدون المبيت فيه، ويقول خابت سفرتنا. فباتوا تلك الليلة، فكل واحد منهم رأى رؤيا في المنام واحتلم، وكانت ليلة باردة، فخرجوا ليغتسلوا في النهر، ولم يكن هناك في البيوت محلات للغسل ولا لقضاء الحاجة. فلما خلعوا ثيابهم وخرجوا يغتسلون في شدة البرد، فأرادوا أن يخرجوا من النهر، فإذا الأسد قاعد على ثيابهم. فأحد الهلاكين، إما الهلاك من شدة البرد في الماء، وإما الهلاك من ذلك السبع. فبينما هم كذلك يقول أي موتة تكون لنا، فإذا بسيد حبيب العجمي يقبل ويمسك بأذن الأسد ويقول له: ألم أقل لك لا تؤذي ضيفاني؟ فإذا الأسد يحرك رأسه ويهمهم ويمشي. فتعجب أولئك، فلما خرجوا ولبسوا ثيابهم قال لهم: أصلحتم الظاهر فخفتم كل شيء، ونحن أصلحنا الباطن فخافنا كل شيء. Para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menata hati dan jiwa mereka lebih utama, lebih mendahulukan hal tersebut karena mereka takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun taklukkan segala sesuatu untuk mereka. Karena mereka taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menaklukkan, membuat segala sesuatu takut kepada mereka. Disebutkan dalam satu kisah bagaimana orang-orang soleh yang mereka selalu menata hati, menjaga hati, mengutamakan hati daripada zahir, kemudian zahirnya pun menjadi baik, terjadi pada seorang ulama yang bernama Al-Imam Habib Al-Ajami. Suatu saat ada beberapa santri yang ingin menimba ilmu kepada orang tersebut. Maka datanglah santri ini ke tempat Syekh Habib Al-Ajami, Al-Imam Habib Al-Ajami tadi. Di saat pertemuan pertama kali, si santri ini melihat ulama tersebut. Imam ini kok ngomongnya kayak kurang fasih, kok ngomongnya enggak seperti level ulama-ulama lain. Maka santri ini pun mengatakan, kurang lebih kalau bahasa kita, katanya ulama, kok begitu ya, begitu kira-kira begitu dah. Saya susah neranginnya nih. Walhasil mengingkari perbuatan atau kata-kata hal-hal yang sifatnya zahir. Maka santri yang baru ini pun akhirnya di malam hari Allah takdirkan dia mimpi hadas besar beberapa kali.
yang kemudian mau tidak mau di pagi harinya terpaksa dia harus mandi. Dan pada saat itu, ini ratusan tahun yang lalu kejadiannya, belum ada kamar mandi atau toilet seperti kita sekarang, mandi tinggal masuk. Tapi mereka akhirnya harus pergi mandi ke sungai. Dan kebetulan pada saat itu sangat dingin, dan mereka harus sholat dan harus mandi. Ketika mereka sedang mandi di sungai dan bajunya ditaruh di bibir sungai, tiba-tiba datang seekor singa yang deprok, kalau kata orang Bekasi bilang, ngedudukin baju si santri baru tadi. Karena nih singa duduk kagak bangun-bangun, akhirnya si santri tadi lama-lama kedinginan. Ini pilihannya dua, ambil baju deketin singa atau mati beku. Di saat kebingungan seperti itu, datanglah ulama yang dikritik tadi bacaannya atau dikritik ucapannya karena kurang fasih katanya. Datang Al-Imam Habibul Ajami, nyamperin singa itu, terus dijewer tuh singa, dituntun, disuruh berdiri sambil ngomong, gua kata jangan ganggu tamu gua, pergi loh, gitu kira-kira. Pergi, disuruh pergi. Itu singa tunduk sejadi-jadinya sama Habibul Ajami. Si murid tadi heran, kok segitu gampangnya ngatur singa. Setelah singa itu pergi, selesai pakai baju, Al-Imam Habibul Ajami mengatakan kepada murid baru tadi, kalian ngurusin zahir melulu sih, yang diurusin yang kelihatan melulu, maka ama apa aja takut, hati kalian kagak sama Allah. Tapi kami adalah orang-orang yang selalu fokus konsentrasi menata hati kami, maka Allah bikin segala sesuatu takut sama kami. أصلح سرائرهم ظواهرهم وبواطنهم لله سبحانه وتعالى. فهكذا المؤمن تكون سريرته خير من علانيته، أو فإن لم يستطع إلا أن تكون سريرته كعلانيته فذاك هو من المؤمنين. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى. فإن من أصلح ظاهره لله لا لأجل الناس تولى الله سبحانه وتعالى إصلاح باطنه. Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin, berusaha untuk menata bagian dalam jiwanya harus lebih baik dan lebih bagus daripada tampilan luar yang kelihatan sama orang. Atau setidak-tidaknya minimal luar dan dalamnya sama. Atau kalau tidak bisa juga, hendaknya seorang mukmin itu memperbaiki zahirnya, memperbaiki bagian luarnya, tapi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menata luarnya sekalipun, tapi kalau niatnya karena Allah, Allah akan bantu dia untuk mudah menata bagian dalam dan batinnya. Allah yuslih zahirana wa batinna wa yuslih sariratana wa alaniyatana wa yaj'al sariratana khairan min alaniyatina wa yaj'al alaniyatana salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, memperbagus zahir dan batin kita, luar dan dalam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan batin dan hati kita lebih elok, lebih bagus daripada luar yang kelihatan dari diri kita ini. Wa yataghammad hadha al-imam al-qudwa al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun biwasi' rahmatih wa yaj'al qabruhu rawdan min riyadil jinan وروح فعلي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويبارك في أولاده وفي معهده وفي طلاب معهده وتبقى معمورة بمعالم الإسلام والعلوم النافعات معنى وصورة. Semoga Allah Subhanahu wa taala membasahi makam Al-Imam Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini, dan Allah Subhanahu wa taala terus berikan keberkahan kepada beliau, keturunannya, anak cucunya, pondok pesantren dan semua yang beliau rintis, insyaallah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada umat sebanyak-banyaknya. Wa yamta' bi zawjatihi as-salihah al-'afifah al-murabbiyah mit'a kamilah fi sihhatin wa 'afiyah wa taqar 'aynaha fi awladiha wa fi kulli man hawaliha wa man yuwaliha. Demikian juga kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat afiat
kepada Al-Hubaba Asy-Syarifah Al-Mukarramah Khadijah binti Muhammad Al-Hindwan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu buat hati beliau senang, mata beliau sejuk memandang putra-putrinya yang terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan melihat orang-orang di sekitarnya meneruskan apa yang telah beliau rintis. Wa yubarik fi hadhihi al-hawliyah, yaj'alha min abrak al-hawliyat insyaallah, ta'ud marrat wa karrat fi khairat wa masarrat, wa nahnu wa iyyakum fi atam as-sihat wal afiyat. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, keberkahan, dan acara haul seperti ini mudah-mudahan bisa terus berulang berkali-kali dalam keadaan senang, dalam keadaan baik untuk kita dan semuanya. Allahumma ya man wafaqaha al-khair wa 'an 'alayhi wa wafaqna al-khair wa 'anna 'alayhi. Allahumma inna nabatu ni'matik فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang ini yang bisa saya terjemahkan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebagian kata-kata kurang terdengar jelas suaranya, jadi kalau ada yang kurang mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.